आज आमी उलोवया डायबिटीक पेशंटाक खंयची फ्रुट्स बरी आनी खंयची फ्रुट्स तेंच्यांनी रिस्ट्रिक्ट करपाची ती. चडशे लोक अशें म्हणटा, की जर तुमकां डायबिटीज आसा जाल्यार आंबो आनी जॅक फ्रूट अवॉयड केल्ले बरे. पूण म्हाका अशें दिसता, की जर तुमी खंयचेंय जेवण नाजाल्यार फ्रूट, व्हेजिटेबल आसूं ते सारके प्रपोर्शनान खाले जाल्यार ते तुमच्या बॉडीक बरे पडटा आनी इनफॅक्ट आमी हे जे सगळे फ्रुट्स आनी व्हेजिटेबल्स आसा ते आमच्या डायटान घेवपाकूच जाय, बट इन प्रॉपर quantity. Now, in general, if I say you can have apple, pear, guava, jamun, kiwi, any restrictions are grapes, chiku, custard apple, which you can have but have it once in a while. Plus, तुम्ही जर फ्रूट ज्यूस करून घेतलो नाजाल्यार स्मुदी करून घेतली जाल्यार तेजे जे शुगर लेवल आसा न्ही ते वाडटले. एग्जांपल आतां तुमी स्मुदी केली, बनाना स्मुदी जर तुमी केली जाल्यार तुमी एटलीस्ट एक 2 तरी केळी घालतली भितर, मागीर दूद वयतलें, ड्राय फ्रुट्स वयतले. सो इट बिकम्स लायक अ पावर हावस ऑफ न्यूट्रिशन वीच इज नॉट व्हेरी गूड फॉर अ डायबेटीक पेशंट्स. आतां जर ते भुरग्या खातीर बी आसत जाल्यार एक ओके, बट नॉट फॉर यू एज अ डायबेटीक. So I hope this helps. Plus, read the caption below for more details.